মানুষ যে সময় আরামে আয়াসে ঘরে ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় আমাদের ভারতবর্ষ সীমান্ত রক্ষায় যারা অতন্দ্র প্রহরী ভূমিকা গ্রহণ করছেন তাদের কিছু চিত্র আমরা তুলে ধরছি। গভীর রাতে ঊনকোটি ত্রিপুরা জেলা কৈলাস শহরের বিভিন্ন এরিয়ার কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিভাবে ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তা আমাদের ক্যামেরায় বন্দি করেছি। আমরা যে সময় ক্যামেরা বন্দি করি সেই সময় রাত 12টা। এই 12টার সময় কাঁটাতারের বেড়ার প্রায় 20 কিলোমিটার আমরা পরীক্ষা করি। এই পরীক্ষার সময় আমাদের চোখে পড়ে বিএসএফ জওয়ানরা নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করছেন। বিএসএফ এর বর্ডারে পাহারা থাকার কারণে আমাদের অঞ্চলে আগেকার সময় যেভাবে চুরি ডাকাতি হতো তা বন্ধ হয়ে আছে এবং ফেন্সিং হওয়ার কারণে আগে যে সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম হতো বিএসএফ এর পাহারার জন্য ভোটার এলাকার সাধারণ মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন। এরই মধ্যে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বর্ডারে বিএসএফ এর ওপর হামলা হুজ্জতি করার চেষ্টা করছেন। বিএসএফ এর 20 ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সরকার আমাদেরকে যেভাবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি, কিন্তু এরপরও দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন সময় স্মাগলিংয়ের বিভিন্ন অবৈধ জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় বিএসএফ বাধা সৃষ্টি করলে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। 20 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট বর্ডার এলাকা সাধারণ মানুষের কাছে বিএসএফ এর কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, নিউজ ফোকাস 24। और इजी मनी कमाने के लिए स्मगलिंग में अपने को इन्वॉल्व करते हैं। कम टाइम में उनको आसानी के साथ पैसे मिल जाते हैं, जो गलत है, देश हित में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इन जो भी देश विरोधी विरोधी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। सरकार समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी हमें मुहैया करा रही है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन पावर के साथ साथ हम अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाहनों का भी बॉर्डर डोमिनेशन में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे हैं उनके इंटीग्रेशन से हम इन समस्याओं को काफ़ी हद तक काबू में रख पाते हैं और आगे भी इनको न बढ़ें, इनको हम जीरो पर लाएं, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि हर बैटालियन पे आप लोगों का और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए सरकार? स्ट्रेंथ तो एक इशू है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है। बगैर अगर मशीन है तो उसके पीछे मैन का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है और समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उस स्ट्रेंथ को बढ़ाए। बट स्ट्रेंथ आने में, मैन पावर आने में टाइम लगता है। एक सिविलियन को एक फ़ौजी के रूप में कन्वर्ट करने में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कई चीज़ें सिखानी होती हैं और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी हमारे जवानों को सिखाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। उस तरह से हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ रहे हैं लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग को लगता है कि बहुत सारे बॉर्डर एरिया पे इंडिया का कुछ जगह रह गया बांग्लादेश पे, तो यहाँ का जो लोग हैं उन लोग वहाँ पे जाके